أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. آمنت بالله صدق الله العظीम। आप पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने सबको पैदा फरमाया, पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है जिसने इल्म सिखाया कलम के ज़रिए। उसी ने सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। हाँ हाँ, बेशक इंसान सरकशी करने लगता है इस बिना पर कि वो अपने आप को मुस्तगनी देखता है। ए गाफिल, यकीनन तुझे अपने रब की ही तरफ लौटना है। ए हबीब मुकर्रम, आपने देखा उसे जो मना करता है एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है। भला देखिए तो अगर वो हदायत पर होता या परहेजगारी का हुक्म देता तो उसके लिए कितना बेहतर होता। आपने देख लिया अगर उसने जुठलाया और रूगर्दानी की, क्या नहीं जानता कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है। खबरदार, अगर वो अपनी रवश से बाज ना आया तो हम ज़रूर उसे घसीटेंगे उसके पेशानी के बालों से, वो पेशानी जो झूठी और खाताकार है।
پس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ہاں ہاں، اس کی ایک نہ سنیے، اے حبیب سجدہ کیجئے اور ہم سے اور قریب ہو جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔